pour communiquer la quatrième année primaire. Aujourd'hui, on va commencer l'unité didactique numéro 5 sous le thème la forêt. Aujourd'hui, nous avons une leçon de l'activité, des activités orales intitulée Demander, donner des explications sur la forêt. Donc, on va passer à la page qui concerne la leçon Hadi. Donc, la page 141. 141. L'objectif de cette séance, demander et donner des explications sur la forêt. يعني إما غادي نطلبوا ولا نعطيو. demander هي نطلبوا ونعطيو هي نعطيو des explications شروحات على la forêt اللي هي الغابة. Donc هذا هو l'objectif ديال هاد la séance هادي. La situation, on va lire هاد la situation. Ali et son père se promènent au bord de la forêt. Donc Ali ou son grand-père, pardon, هو الجد نتاعو يتجولون au bord de la forêt يعني حدا la forêt. Le vieil homme الرجل الكبير parle à son petit-fils. إذن كيتكلم مع الحفيد نتاعو de l'importance de ce milieu naturel. كيتكلم ليه على الأهمية ديال هذا الوسط الطبيعي اللي هو الغابة. Donc on va commencer avant de écouter le dialogue entre les deux personnes. Donc on va commencer par j'observe et je découvre. Donc la première question, je prends connaissance de la situation. Nous avons bien pris une connaissance de la situation. J'observe les deux images et je réponds. غادي نشوفوا juste les images ou غادي نجاوبوا. Donc que vois-tu sur la première image? Je vois une forêt Voilà. et des arbres très grands. Donc je vois Une forêt, une forêt, غابة des arbres et des arbres. très... Des gigantesques arbres. حنا غنقولوا et des arbres. Et des arbres. La deuxième question, regarde l'image 2. Voilà l'image 2. je vois l'image... Où sont Ali et son grand-père? sont donc فين كاينين يعني فين كاينين علي وجدو. à côté de la forêt. Au bord de la forêt. Ils sont au bord de la forêt. Que fait le grand-père? Il parle à Ali. Oui, il parle. Le grand-père parle à Ali de quoi? De l'importance de la forêt. De l'importance يعني الأهمية ديال الوسط الغابوي. إذن de l'importance de la forêt. حيت bien sûr le grand-père il sait bien l'importance ديال الغابة. Donc maintenant avant de répondre aux questions suivantes, donc on va lire le dialogue entre les deux personnes. Grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? Donc بطبيعة الحال هذا le fils qui parle, Ali. Ali qui a dit, grand-père, sais-tu combien il y a d'arbres dans le monde? قال ليه جدي واش عارف شحال كاين ديال لي زاربر كاين ديال الاشجار في العالم؟ الجد ديالو غادي يقول ليه personne n'a jamais pu les compter. حتى واحد ما قدر يحسبهم. personne حتى واحد n'a jamais pu حتى واحد ما قدر يحسب شحال كاين ديال لي زاربر في لو موند، شحال كاين ديال الاشجار. عالي. et les forêts قال ليه والغابات y en a-t-il partout dans le monde؟ واش حتى هما كاينين في العالم كامل؟ دونك الجد غادي يقول oui il y en a dans tous les pays. كاينين في جميع الدول ديال العالم. sauf فقط sauf ما عدا au pôle nord يعني في البول نور يعني في القطب الشمالي يعني بحيث هو متجمد. القطب الشمالي متجمد ما فيش الغابة.
et dans les grands déserts وفي الصحاري اللي في الصحاري الصحراء ما يمكنش تلقاو فيها الغابة دونك هذا هو الجواب لي ديزير هما الصحاري دونك ça c'est un dialogue entre les deux personnages le vieil homme et Ali donc on passe pour répondre aux questions je manipule et je réfléchis j'écoute le professeur dit le dialogue nous avons dit le dialogue maintenant que demande l'enfant de son grand-père دونك كو دوموند يعني شنو طلب حنايا دابا خصنا ننتبهوا مزيان بان حنا كنطبقوا لوبجيكتيف شنو هو لوبجيكتيف قلنا في البدايه الهدف من الحصه دوني و بيان دوموندي اذا شكون اللي كيدوموندي هنايا عالي وشكون اللي كيدوني لو غران بير اذا حنا غاديين في لوبجيكتيف دو لا سيونس دونك لو غران بير il donne de l'information il donne des explications عالي il les demande donc كيطلب des explications إذن هنايا que demande l'enfant à son grand-père il demande il demande combien il y a d'arbres dans le monde combien بغى يعرف شحال كاين لي زاربر في لو موند كيطلب des explications combien il demande combien il y a d'arbres dans le monde La question suivante. Que lui répond le vieil homme شنو جاوب le vieil homme الرجل الكبير في السن ولا نعم Non, personne ne le sait إذن قال ليه عطاه واحد ليكسبليكاسيون أخرى قال ليه نو حتى واحد ما عارف نو personne ne le sait personne ne le sait هادشي بطبيعة الحال كاين في لو ديالوج ne le sait Personne ne le sait. La question suivante, quelles sont les régions où on ne trouve pas d'arbres شكون هما المناطق les régions هما المناطق اللي ما غاديش نلقاو فيهم لي زاربر اللي ما غنلقاوش فيهم الاشجار حسب ما قال le père le grand-père suivant les explications ديال le grand-père qu'il a donc شنو قال لي le pôle nord et les grands déserts donc هادو هما المناطق اللي ما فيهمش الغابات donc les au pôle nord au pôle القطب الشمالي au pôle nord et dans voilà et les grands déserts الصحاري الكبيرة حيث كاين الصحاري الصغيرة فيها شوية ديال لي زاربر وفيها شوية ديال الوسط الغابوي لكن الصحاري الكبيرة مثلا إلا هضرنا على الصحراء المغربية ما تلقاش فيها بطبيعة الحال الأشجار إذن لي غران ديزير Donc maintenant on passe à je retiens donc pour demander des explications je pose des questions avec إذن هنا باش تطلب des explications باش تطلب شروحات واحد الانسان بغيتي يشرح لك شي حاجه دونك tu poses la question avec où الا بغيتي تسول علاش لو ليو المكان كون الا بغيتي تسول على الزمن pourquoi الا بغيتي تسول على علاش وكومون الا بغيتي تعرف كيفاش اذا فين فوقاش علاش كيفاش pour donner des explications j'emploie les phrases comme إذن هنا بور دوموندي هادي هما لي كيسيون اللي كنبوزيو بحال دابا علي كان كيبوزي لي كيسيون مثلا باستعمال هاد لي زيكسبرسيون دابا بور دوني باش تعطي دي زيكسبليكاسيون باش تعطي الاخر شروحات جومبلوا لي فراز كوم فوالا سي ان arbre de 100 ans je vous dis que cette forêt est très grande etc donc كنبقى expliquer le correspondant d'hier. Donc on passe à la page suivante, la page 142. Je m'entraîne. Je joue le rôle du grand-père et j'explique comment respire un arbre. Je joue le rôle du grand-père et j'explique comment respire un arbre. دابا أنا غادي نلعب الدور ديال le grand-père. واش je donne des explications là je demande
Je donne. جو دون حيت شكون اللي كيعطي لي زيكسبليكاسيون سي لو غران بير. اذا هنا دابا خصني انا غندير راسي في بلاصه لو غران بير وغادي نكسبليكي كومون il respire un arbre. واحد الشجره كيفاش كتنفس. اذا شنو غادي نقول؟ Donc on va dire que bien sûr un arbre il absorbe. Qu'est-ce qu'il absorbe? Le, إذا شنو كيمتص؟ كيمتص le CO2. Donc un arbre absorbe le CO2 وشنو كيطرح؟ Le O2. Donc on va écrire هذا. Donc le grand-père bien sûr qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à son fils Ali, il lui dit que l'arbre, la nuit, في الليل, qu'est-ce qu'il fait? Elle absorbe, يعني كتمتص, il absorbe. le CO2. Non, le O2. Le O2 et rejette La nuit. la nuit et rejette le CO2. Mais le jour, c'est-à-dire في النهار, le jour, qu'est-ce qu'il fait? Elle, donc c'est un nom féminin l'arbre. Il rejette. Il rejette Il rejette J. le O2. Il rejette le O2, voilà, et absorbe وكتمتص CO2. CO2. Voilà. Donc هكا كتنفس l'arbre وجميع النباتات بطبيعة الحال والl'arbre c'est un exemple. Donc في la nuit il absorbe إذا هنا بطبيعة الحال واش الغابة مهمة بالنسبة للكائن البشري ولا الكائنات الحية؟ بيان سور. بيان سور الغابة مهمة للإنسان بعدا لأن حنا محتاجين O2 في النهار. إذن هذه هي لا ريبونس اللي غتكون ديال لو غران بير. Maintenant on passe à je m'évalue. هنايا je pose des questions à mes camarades. هادشي غادي يكون au sein de la classe. Donc je m'évalue. Je prends la parole en classe pour donner des explications sur un arbre dans mon pays. إذن حنايا عندنا هنا مجموعة ديال لي زاربر, لو سيدر, لي شين, les arbres gagnés et les oliviers. Nous allons des informations, des explications sur les oliviers. Donc on peut donner des explications sur les oliviers. Donc shajar zaytoun. Donc on va dire l'olivier. L'olivier est un arbre fruitier. Est un arbre fruitier. Son fruit est l'olive. Son fruit هو l'olive. والزيتون. Son fruit est l'olive. On peut produire donc كيمكن نتجو منه شنو كنتجو من l'olivier de l'huile كنتجو منه الزيت grâce à elle. Un arbre d'olivier peut produire à partir de 4 ans. يعني دابا الزيتونه خصها 4 سنين باش يلاه تبدا كتنتج لينا الزيتون, والزيتون كنخرجوا منه الزيت. دونك هذا كل ما يتعلق بهاد لا سايونس concernant les activités orales de l'unité didactique numéro 5 et à bientôt.